Anyway, welcome back to my channel, Lani B. Lani Channel. So, karon magbuhat na sa ako video, mag-share ko experience about sa earthquake. So, katong nakuha na akong earthquakes diri sa Japan na last year when I was in Miyagi sa Ishikawa. Sa Ishikawa layo-layo ra gid mi siya sa Miyagi kay duol kay mi sa epicenter sa earthquake niya. Ang magnitude adto niya kay 7.2 nya sa among gipuy-an intensity 5. So maghisgot dai kamo siya og magnitude, maghisgot dai ta og magnitude na magnitude ang kidakon sa linog. Kung maghisgot ta og intensity ang gikusgon. So ang gidakon o gikusgon. So sa magnitude sa 7.2 intensity, so ang kakusog niya ang 5 plus nga intensity, kusog na kay siya. So mukrak na siya og kanang kuan, mukrak na siya og balay-balay. Sa among gipuy-an adto, nagpuyo mi sa second floor. Sa among gipuy-an nga balay adto kay kanang dili man siya modern balay, modern house man siya, dili man siya nga old Japanese style house. Modern house siya, mga kanang na-built siguro to siya mga 20 years. So sa 5 plus nga intensity, sa 7 point kapi nga magnitude, sa 5 plus nga intensity sa among area, kusog jud kay na siya kay duol mi sa epicenter. Kusog kay siya. So sa first niya nga tremor, ato nga time on jud na mo ang TV. Na-on mi tani kay adlawan man to siya nahitabo. Naka-on sad ang cellphone. So kung naka-on ang TV mo, alarm gid siya ang TV sad mo, alarm nga earthquake. Jishin. Na kuan amping kay nailinog. Unya mo alert sana sila kung naay tsunami. So pareha atong nahitabo sa Ishikawa, alert gid siya nga naay tsunami. So muana gid siya dayon, nagkiti ko dasay kinahanglan bakwit mo as soon as possible, especially sa naa sa coast area nga nagpuyo. So ato nga time maski layo-layo mi adto sa Ishikawa napil ginanamo napil namo ang kanang tremor intensity sa mua kay 2 plus, dili kay siya kusog. Pero grabe gid siya sa kuan kay ngano ga-update permi ang TV pati ang cellphone, ga-update siya permi, especially kung magsugod po siya og kurog, magsugod siya og tremor. So kato sa Sinday parihas ra sad sa, pero wala siya nag-alarm og tsunami. So linog ra gid siya, murag katulo siguro siya. So sa katulo niya nga kanang kuan, within after nahuman siya og kadali. So ning sugod na po siya within 1 minute, 2 minutes. So another na sad siya kusog. So ang iyang ingon ako adto nga kumukusog pag gani og kadaghan pag magbalik-balik ang kusog, posible jud daw nga mahulpa to mangipuy-an maski dili pa siya ingon niya kanang kuan, maski dili pa siya ingon niya kanang nang karaan nga balay, mahulpa gid siya. So ato nga time kung mangutana mo kung unsay akong gibuhat adto, ato nga time siya ni sa akong kakulba ning dagan ra gitawon ko, ning hapa ko ning kamang ko sa ilawom sa lamisa. Ang akong anak akong gipangbiyaan to hurot dito sa kuan sa sala o sa sofa. Unsa ba spelling ana niya? Akong gibiyaan ngadto tungod sa akong kakulba. Unya ako day na realize no nga kinahanglan dapat akong anak mo akong unahon, dili ang akong kaugalingon. So gibalik sa dako kong anak, gipanghakop na ako tanan. Kay especially ang kanang kamanghuran adto kay murag 3 months old ang kaduha, ang pakamagulangan kay 2 years old kapin. So wala pa gid in taon sila alamag na naghilak gid taon sila sa unsa kakuan niya. Ato nga time ang mga plato ato daghang kaay siyang nangabuak, ang among fridge ato ni irog, daghang kaay siyang crack sa bungbong pagkahuman, pati sa kanang first floor ang among kanang basta daghang kay to siyang na damage ato, but at least kay ato siya nga time siya maski dool siya ang kuan niya, dool siya ang epicenter.
dool mi sa epicenter, but kanang sa kuan man siya, cause sa dagat man siya ang ano siya tawagan ni ana, cause of sa Miyagikin, cause of sa Miyagikin. Of course, cause of mata nabaliktad. Of course sa Miyagikin. So maski og kanang na dool mi sa kanang kuan, at least ato siya nga time is wala siya casualties compare sa Ishikawa. But of course na 2011 na nagkabalo ba dito mo bisag nga daghan jud kayo to siyang kuan casualties din sa Japan. So sa katong pag 2011 kay ako wala man jud ko trabaho nga rin nabita. Ako'y trabaho nga rin at nang kung masabado og Domingo na naglibot mi sa tibok Miyagi nagkuan mi ngadto yang gi-introduce na ako nga mao ni siyang dapita nga nalagyan sa tsunami mo diri dapita daghang kay balay nga ring dapita nga kanang pag 2011. So ang uban diri dapita wala na ka-eskapo kay wala lagi nag-expect nga mo mag-tsunami og ing-ato ka kuan ing-ato ka dako nga tsunami laliman kag ni ana siya nako nga katong gilaag namo nga kanang mall nga karon mall na atong una kay may mga balay-balay. Ang tsunami daw ngadto murag mudagan siya og 10th floor sa building na din mo ma-imagine kung 10th floor ang tubig mudagan siya. Pero ato siyang pagka 2011 kay dili man gid siya ingon ug niya pa dili man gid siya ingon nga kanang nang tsunami diha dayon ning text pa daw og kanang nang dili siya minutes siguro siya dili pud siya minutes at least di po siya makabot og 1 hour dugay-dugay pa siya pero ang uban adto good wala sila nag-expect nga mag tsunami so wala gid sila ning evacuate diha ra sila sulod sa ilang balay. So ato siya nga time kay ang Miyagi-kin kay murag flatland siya yeah. Dili siya pareha sa ato sa Pilipinas nga daghan kay siya og mga mangroves sa dagat nga if in kaso gani na ay tsunami ang mangroves makatabang diri dapita sa Japan kay wala may mangroves nga ring dapita wala may makapugong bali murag nagkuan ra sila og mga concrete wall para pag-block sa kanang dagko nga balod or sa tsunami if in case. But ato siya nga time kay nang naang kuan tungod siguro siya sa kakusog sa linog yang epicenter niya sa dagat wala gid siya ingon niya kanang naang makaingon gid ta nga kanang naang ang kanang taas nga wall nila ning kuan gid siya ning layat gid siya ang tubig ngadto nya nababagan lang gid siguro to siya kay nagpuyo miatong dapita sa Miyagi-kin sa una dapit sa expressway so kato nga expressway mao gid siya nakatabang nga sa very populated area nga tong dapita na mo to siya nakatabang nga naka-block sa tsunami. Oo mao to ingon niya nako so gipangkuan namo so kato siya nga ato dito dapita sa mong gipuy-an sa Miyagi-kin naa lang sila gi kuan nga kanang mura siya o kanang naang lahom kaayo nga mura gikabkab bitaw nila ya didto na lang siya tanang gipanghansak ang katong mga tawo nga nakit-an nila nga mga patay na ug giuksa na lang siya tanan. So ang uban jud gani adto kay ang uban adto niya kay wala na gid nila nakit-an so na ako'y nakailang adto nga Pinay nga ato siya nga time nga nagpuyo sa Miyagi-kin na ako'y nakailang nga Pinay adto nga time after a week ato pagka hitaboa kay baho kayo ang Miyagi-kin bahong patay tungod to siya sa mga tao nga namatay nalubong na lang sa yuta nalubong sa ilang balay dili na makuan baho kayo nga patay nya katong nakatabi na ako ato kay dito to siya naglaag-laag daw siya sa iyon so iyon ato kay okay ra man kaayo kay kanang naang kuan man kabalo ko bisag iyon dako man kayang iyon nga sa Japan mura siya mall baya wala may naunsa bisan sa kakusog sa kuan wala man siya nahulpa ang mall nga ri mostly adto niya sa pag 2011 nga earthquake kay dili man ang mga balay mo'y na kuan dili ang mga balay mo'y nahulpa namatay ang tao tungod sa tubig dili sa balay nga nahulpa tungod sa kusog sa linog tungod sa tubig tungod sa tsunami. Oo kay
Kay di nimo ma-imagine ang tsunami siguro. Kung makita ka sa mga video nga naa sa salida, muna siya ang pinakakuyaw, maski dili jud ka makaingon nga, oh, okay, bahala mag-tsunami, kay kabalo ko mo langoy, dili jud ka makaingon, oy. So, mao na siya. So, sa mga kababayan nako nga manug-ari og Japan, kung magpuyo mo og Miyagi Ken, naamang ginay dili man sa niingon nga pagpanghadlok, ang Miyagi Ken kay sige kina siya pa og 3 more hangtod karon mura siya kanang naang siguro sa iyang murag para mo balik siguro siya ang kanang yuta nga gikuanan sa linog unsa tawag epicenter niya. So mukalit ra siya og kanang 3 more pero mura ra siya kanang naang unsa ba gani tawag ana ha sa pag 2011 aftershock ra siya sa 2011 nga earthquake. Aftershock, mali mo ma-imagine, aftershock ra siya. So ato daay nga time, di mo ma-imagine, 20,000 people siguro ang namatay adto o 20,000 kapin sa mga counted, sa mga uncounted nga wala pa nakita, daghan kayo pero nalubong ra gito sila sa ilang kuan, nalubong ra sa silang mga balay, nalubong sa tsunami, napadpad kung asang dapita. So kung ari ka og Japan magpuyo, ang kakulba nimo, kulba pa ka sa trabaho nimo kay wala kay ni hunggo nya na say mukalitag panikmat nimo. Tinuod gina kay kabalo kag wala kay ni hunggo nga ring dapita, maganganga ra jud ka, makapiso jud ka pareha nako. So na unya ato siya nga time na og diri na lang gid ay na di lang ginako ni siya tas dili na lang nako ni siya taaso na akong istorya. So ako ni siyang i-upload na sad sa akong channel kay mo na lang ni ba ang akong mga kuan day ani kay mga Bisaya ra gid taon. So kung mga subscriber, kung ganahan mo subscribe sa akong channel, mo subscribe subscribe mo diha oy sa akong channel oy. Magbuhat-buhat ako video kung wala ko'y lingaw kay na may na lang taon ni na ako'y lantaw-lantawon kung ang ngayon ba ako mong video. Oh, so anyway, diri na lang ko kutog. Charot, bye-bye.